Nawala ah. Shoutout kay Lazaro, shoutout sa Lazaro. Depend ko lang si si Joseph ah. Si Joseph Estrada. Nawala siya eh. Ano ba yan? Alpak naman. Naipin ko na eh. Shoutout Lazaro, shoutout KitKat ko. Ayan, Mariam, shoutout sa'yo, Mariam. Pin ko lang itong kay, yung mga program lang natin sila. Ayan, shoutout kay Noraim. Salamat sa Noraim. Ayan guys, lablabin natin si Noraim guys. Shoutout Mariam. Ayan, Joshua, shoutout sa Joshua Teruel. Hello, Mariam 21 Vlog. Sabi ni Joshua, Yurilyn, MLSO BFF Erlin. Shoutout to Erlin Vlog. Kumusta lahat? MLSO po sa lahat. Yahoo, sabi ni Lazaro. Nangangalay na si Rikis. Kakasimula pa lang. Hindi. Na-program ko lang yung mga nag-timer today para isang sabit lang. Ayan, shoutout sa iyo, Noraim. Ayan, lablabin natin si Noraim. Ayan. Puntahan din po natin yung LS niya. Nag-LS din po ito si Noraim Omar. Shoutout sa iyo, Noraim. Ayan, Erling Lang, shoutout. Lazaro, shoutout. Mariam 21, shoutout admin Mariam at admin Jinsky, shoutout. Noraim Omar, lablabin nyo na ako, marunong din ako maglablab. Ayan, lablabin nyo daw po si Noraim Omar, marunong daw po siyang maglablab. Ayan guys, baka hindi nyo pa kalablab si Noraim. Ayan, nag-LS din po si Noraim, minsan napupuntahan ko siya. Carding Cabron, hello Carding Cabron, si Best Love, shoutout sa iyo Best Love. Kumusta ka na Best Love? Shoutout sa lahat. Ayan, maraming salamat sa inyong pagpunta. Ayan, lablabin nyo daw po si Noraim, marunong din naman